जे जगन्नाथ सांग मैंने जॉब अपडेट में जेबी चैनल को आपण मानक स्वागत। देखंतु आसम स्कूल नुआ नियुक्तिर नोटिफिकेशन आसीगला। एथिरे आपणकर 8 प्रकार जॉब वैकेंसी आसी जाइए ताहा मु आपण मानक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे भल भाव में कहीदेवी। तो एथिरे आपण मानक कौन एग्जाम देवाको पड़ोनी एवं एथिरे आपण माने फ्री रे अप्लाई करि पारबे। एवं जो माने 8 क्लास 10वीं क्लास +2 पास किंबा +3 पास करिसेंती एही 8टी पोस्ट मानकरे फॉर्म अप्लाई करि पारबे। तो पिला माने अप्लाई रो लास्ट डेट 15 जून 2026 रे अछि। तो पिला माने एही वीडियो रे तुम मानकु एहार सिलेक्शन प्रोसेस एलिजिबिलिटी कोन रहइबो, सैलरी केते रहइबो, एज लिमिट कोन रहइबो एवं पोस्टिंग केउटी रहइबो एवं डिफरेंट जॉब रे डिफरेंट क्वालिफिकेशन रही एवं आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे केमिति अप्लाई करि परिबे सब किछि एही वीडियो रे मु आपण मानकु डिटेल्स कहि देबी। तेणु करी तुम माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु सब किछि डिटेल्स जानि पारबे। जो पिला माने एही चैनल रे नुआ करी आसीचो सब्सक्राइब करि नेबो एमितिका जॉब अपडेट पाइबा। तो पिला माने आपण माने आपणकर जिल्लार नाम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। जदि तुम जिल्लार वैकेंसी आसीबो मु तुम मानकु जणाई देबी एवं चैनल को सब्सक्राइब करी रखि थांतु। तो पिला माने चलंतु देखिबा एही आसम स्कूल तरफ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसीची ता जानिबा। तो एथिरे आपण मानकर ऑर्गेनाइजेशन नेम हैला ओडिशा आश्रम स्कूल रहिची। एथिरे आपण माने ऑल ओडिशा कैंडिडेट माने पिला माने अप्लाई करि पारबे। जॉब टाइप हैला ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रही होची। सैलरी एथिरे आपण मानकर डिफरेंट जॉब रहिची। तेणु करी आपण माने स्टार्टिंग रु जेंटा कि 5000 रु रही करी 18500 पर्यंत आपण माने प्रति मास रे पाई पारबे। तापरे आमे जानबा एहार पोस्ट नेम क्यों पोस्ट एथिरे बाहरुची। तापरे आपण माने फास्ट देखुथिबे स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट बाहरिची, हाउस मदर बाहरिची, पारा मेडिकल स्टाफ बाहरिची, म्यूजिक टीचर बाहरिची, एजुकेटर एवं हेल्पर कम नाइट वॉचमैन बाहरिची, डाटा एंट्री ऑपरेटर रही। यही सब डिफरेंट पोस्ट मध्य एथिरे रही अछि। तापर जानिबा एहार क्वालिफिकेशन कोन। क्वालिफिकेशन जदि आपण माने 8वीं क्लास किंबा 10वीं क्लास किंबा आपण माने ग्रेजुएशन पास करिसेंती ताले आपण माने ए पोस्ट मानकरे अप्लाई करि पारबे। तापर जानिबा एहार सिलेक्शन प्रोसेस रे कणा रही जेंटा कि सिलेक्शन प्रोसेस रे आपण मानकर 3टा स्टेप रे आपण मानकर रही। प्रथमे आपण मानकर एथिरे कोनोसी एग्जाम हेबो नै। तापर आपण मानकर कैरियर मार्क रे आपण मानकर एथिरे सिलेक्शन हेबो। तापर आपण मानकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेबो जेंटा कि डीबी मध्ये कहि जेते। एथिरे आपण मानकर 3टा स्टेप रे आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसेस रही अछि। एही 3टी स्टेप जदि आपण माने पूरा करचंती ताले एथिरे आपण माने चाकरी करि पारबे। तापर आसंत जानिबा एहार एप्लिकेशन फीस रे रही जनरल ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी पिला मानको पय फ्री रही। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी पिला मानको पय मध्ये फ्री रही। एथिरे आपण मानको कोनोसी फीस देबाको पड़िबो नै। तापर जानिबा एहार डॉक्यूमेंट जेंटा कि बहुत इंपोर्टेंट रही। डॉक्यूमेंट्स आपण माने समस्त रेडी करी रखि थांतो जेंटा कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैला, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो, 1 आईडी प्रूफ आधार कार्ड हो किंबा वोटर कार्ड किंबा पान कार्ड जेउटा थिले मते आपण मनकर होई जिवो। तारे वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जेंटा कि आपनकर ईमेल आईडी रे मेसेज आसीबो मोबाइल नंबर मते सेतिरे लिंक थिबार कथा। तापरे आपण मनकर एप्लिकेशन मोड जेंटा कि ऑनलाइन रहउची एवं अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट होई गलानी। तो आसंतु पिला माने एबे जानिबा आश्रम स्कूल रे जो नियुक्ति बाहरची सेटा आपण मनकर उत्कल बालाश्रम यूनिट 2 जेंटा कि आपणकर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट तरफ यह वैकेंसी आसी होची। तो एथिरे आपणकर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट तरफ यह वैकेंसी को बाहर कराई छी। एथिरे आपण माने केमिति अप्लाई करि परिबे एवं केते कोन सैलरी रुचे सब किछि ए वीडियो रे आपण माने जानि पारबे। तो यही वैकेंसी जेंटा कि नवरंगपुर रु आसी। पूर्व वीडियो मु आपण मानकु झारसुगुड़ा किंबा अन्य डिस्ट्रिक्ट पे वीडियो बनैथिली। तेणु करी आपण माने आपणकर डिस्ट्रिक्ट कमेंट करंतु कमेंट बॉक्स रे आपणकर जिल्ला रे जदि वैकेंसी आसीते मु ताहाले आपणकर वीडियो अपलोड करि देबे। तो पिला माने एथिरे जो अप्लाई करिवे यार लास्ट डेट होला 15 जून 2026 पर्यंत रही। आपण माने संध्या 5:30 पर्यंत एथिरे आपण माने अप्लाई करि पारबे। तो एथिरे जेन गूगल फॉर्म लिंक रही जेंटा कि एटा रही https फॉर्म एटा आपनकर गूगल फॉर्म लिंक रही। या को आपण माने डिस्क्रिप्शन रे पाई जिबे।
এবং ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି nabarangpur.odisha.government.in ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହାର ଯେନ୍ଟାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଷ୍ଟୋର କିପର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ହାଉସ୍ ମଦରରେ ଯୋଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ରମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚରରେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଜୁକେଟରରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଯେନ୍ଟାକି ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଲାଗି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ରହିଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଏଥିରେ ଫିମେଲ୍ ଲାଗି ଫିମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପିଜି କରିବାର କଥା କିମ୍ବା MBA ଫାଇନାନ୍ସରେ ଯେନ୍ଟାକି 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବାର କଥା, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋର କିପରରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ଯେନ୍ଟାକି 18,536 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହାଉସ୍ ମଦର ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଯୋଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏନି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେନ୍ଟାକି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି 14,564 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଯେନ୍ଟାକି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେଭିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କରିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି 11,916 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପର୍ ମନ୍ଥ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେନ୍ଟାକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚରରେ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିଥିବେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇପାରିବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପର୍ ମନ୍ଥ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଜୁକେଟର ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଅଛେ ପୋଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି 10,000 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ 8 କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା 10 କ୍ଲାସ୍ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି 7,944 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପର୍ ମନ୍ଥ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଝିଅମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ PGDC ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ PGDC କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି 5,100 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପର୍ ମନ୍ଥ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ରହିଛି ସେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଏଜ୍ ଦେନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ 1/4/2024କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଉଥିବାର କଥା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେ ରହିଛି ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଟୁ ବି ନୋଟ୍ ବେସିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ରହିଛି, ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲାଗି 15ଟା, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲାଗି 25ଟା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲାଗି 30ଟା, ଏନି ଅଦର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ରହିଛି, ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଗି 10ଟା ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ରହିଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହାର ଫର୍ମ ଏମିତି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଅଦର୍ସ ସବୁ କିଛି ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।